अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान के अंदर एक नहीं बीसियों बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर क़यादत को फोकस करना चाहिए। हमारा भी अपना ये ख्याल है और हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें भी थोड़ा सा ब्रीदर मिले, कुछ सांस लेने का मौका मिले, हम भी मालूमाती किस्म के बामकसद किस्म के प्रोग्राम्स आपके सामने पेश करें। कभी कभी बीच में मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मुल्की सियासत के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि वही मुर्गे की एक टांग, वही लड़ाई। एक तरफ मुफाहमत की बात हम सुनते हैं और बहुत सुनते रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं। दूसरी तरफ लड़ाई की बातें भी हो रही हैं। पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर इस किस्म के बयान सामने आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि लगता यूं है कि मुफाहमत की बात सिर्फ अब रह ही गई है। असल में अब लड़ाई ठंडने लगी है दोनों पार्टीज के दरमियान। आखिर बड़े बड़े मामलात के ऊपर और मुल्क को इस मझधार में से निकालने के लिए लीडरान यकसुई के साथ बात क्यों नहीं करते, लड़ाई की बात क्यों है। हमारे साथ स्टूडियोज में सैयद नवीद कमर साहब जो निजकारी के वफाकी वजीर है मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मखतूम जावेद हाशमी साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाशमी साहब, आप एक तवील सफ़र करके 8 घंटे की मुसाफत तय करके हमारे पास आए हैं, बहुत मशकूर हैं। हम आप के साथ भी बात करेंगे। चौधरी शुजात भी नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के लीडर हैं, और उनके साथ मुमकिना अलायंस के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ऐसी इस किस्म की हुकूमत के ऊपर जहां पर उनको PMLQ के साथ बैठना पड़े, मैं लानत भेजता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद यू नवीद कमर साहब। जुल्फकार मिर्जा साहब, एक तो हम ये समझने से कासिर हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जब सख्त बयान आते हैं तो वो अक्सर कहा जाता है कि वो जाती अपनी कैपेसिटी में दे रहे होते हैं। जुल्फकार मिर्जा साहब का ये कहना, और बयान हम सुनवाएंगे, उसका हम तज्जिया भी करेंगे कि जी कश्मीर से ले कराची से लेकर कश्मीर तक PMLN का एक ऑफिस नहीं हम छोड़ेंगे। ही इज द होम मिनिस्टर। ये क्या स्टेटमेंट है, इसकी अगर कोई वजाहत हमें कुछ कर दें आप। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ऑब्वियसली ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं है। मैं स्ट्रेट ऑफ ये कहूँगा। हम एक बड़े तवील दौर के बाद हाशमी साहब की जो है बड़ा अरसा जेल में रहना, इवन थोड़ी बहुत हमारी जो ये क्या है, सब चीज़ें क्यों हम करते हैं? वरना तो ठीक है ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे अपनी आसानी और भी तरीके हैं, ठीक। ढूंढें। ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा ये फर्म बिलीफ है कि डेमोक्रेसी इज़ द ओनली वे फॉर दिस कंट्री। अगर हम उस पटरी से हट जाएंगे या कोई और तरीका अडाप्ट करेंगे तो सबके लिए मुश्किल होगी, नॉट जस्ट पोलिटिकल क्लास पर पीपल एट लार्ज। तो उस लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं किसी सूरत में भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि हम कहें कि हम किसी पोलिटिकल पार्टी को ऑपरेट नहीं करने दें, या रूम बिल्कुल रूम है और रूम रहेगा इंशाल्लाह। आती किधर से, हमें जरा उसका आप जरा मखरज बताएं, वेयर डज इट कम। देखिए, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो विदाउट नेसेसरली इंडोर्सिंग इट, एक कॉन्टेक्स्ट जरूर ये समझ में आता है कि एक कांस्टेंट बराज एक आ रहा है, हम आपको निकाल देंगे, हम आपको हुकूमत में नहीं रखेंगे, एंड सो ऑन। सो जब एक तरफ हम बैठे हैं, हम डिस्कशंस भी कर रहे हैं, आई एम श्योर यू विल फर्दर वांट टू डिस्कस दैट। तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर कराना कि जी ये सिर्फ टेम्पररी चीज़ है, हम वो कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, तरसों, तो जाहिर है कि उसका एक रिएक्शन भी आता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एक ही किस्म का रिएक्शन हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ओवरऑल ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ना तो ऐसी पॉइंट आए, ना काउंटर पॉइंट ना काउंटर पॉइंट है। चौधरी शुजात साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। जरा मैं मखतूम जावेद हाशमी साहब से पूछ लूँ तो हाशमी साहब, हम ये समझे कि ये वैसे तो जमहूरी तौर पर बड़ा अच्छा रवैया है, एक आध बयान आ जाता है। अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इतनी बयानात ना दिए जाए कि जी हम निकाल देंगे, डेडलाइन सेट कर दी है, 15 दिन की डेडलाइन है, 45 दिन है, 10 पॉइंट एजेंडा है, 6 पे हो गया है, 7 पे नहीं हुआ, तो शायद इस किस्म के बयान भी ना है। इस तनाजुर में हमें देखना चाहिए, कोई बड़ा मसला है इसके अंदर। नहीं, मैं समझता हूँ जो जैसा ये PMLN जो है उसको, वो भी पब्लिक की पार्टी है, लोगों के ख्यालात की तर्जुमान है, उसके अपने वर्कर्स हैं, उनका एक ये एक बार बार लीडरशिप पे प्रेशर भी है कि भाई आप
پیپلز پارٹی کے سارے جو اقدامات ہیں آپ اس کو انڈورس کرتے جا رہے ہیں ٹھیک اور آپ صرف پنجاب کی گورنمنٹ رکھنے کے لیے آپ شاید یہ سودا بازی کر رہے ہیں ٹھیک یا آپ اس کو ایسی اپوزیشن کر رہے ہیں جو فرینڈلی ہے اور ہم تو فرینڈلی کر بھی رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس ملک میں آپ کو یہ میری سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کو نواز شریف شاید واحد لیڈر بچ گیا ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بجائے پیپلز پارٹی اپنی حکومت کرے منتخب لوگ کرے لیکن اور اعتراضات ہوں گے نواز شریف پہ بھی ہوں گے ذات پہ بھی ہوں گے مجھے بھی اعتراضات ہیں لیکن یہ شاید واحد لیڈر ہے اس ملک کا شاید اور ملے گا بھی نہیں جو ٹل لاسٹ کوشش کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ نہ گھس جائے اسٹیبلشمنٹ نہ گھسے اور یہ ایک آرام سے معاملہ چل جائے. اب اس ایسی صورتحال میں مرزا صاحب خیر وہ بھی دوست ہیں ہمارے لیکن یہ کہہ دینا بعد میں انہوں نے کہا وہ تو میں نے یہ کہہ دینا کہ دفتری سارے بند کر دیں گے یہ نہ 70s ہے نہ 60s ہے نہ 50s ہے دنیا کے اندر بڑا آگے جا چکے ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے ماحول اتنا گدلا نہ کر دیں خراب نہ کر دیں جس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ کے لیے اس ملک کا پروسیس جو ہے وہ نقصان. شجاع صاحب سے پوچھیں. شجاع صاحب السلام علیکم. جی چوہدری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی چوہدری صاحب ذرا اس پر بیان دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اتنی تلخی کیوں؟ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ایسے پراسپیکٹ کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں یہ اتنی تلخی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے جی نواز شریف صاحب جو سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اس کا جواب تو میں یہی دے سکتا ہوں کہ اس میں تکبر اور غرور کا جو ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے تبھی وہ اس طرح غیر مہذب فکرہ بازی کر رہے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے. تکبر اور غرور حاوی ہو گیا ہے اور ان کے آپ کے خیال کے مطابق اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی یا ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس بندے نمبر پورے ہیں پنجاب میں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی نمبر پورے ہیں ان کے؟ چوہدری صاحب آپ کی کیلکولیشن میں نمبر پورے اس طرح ہیں کہ ہمارے جو لوگ دراصل آپ کو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. جی اگر آپ سننا چاہیں تو جی بتائیں. بالکل بتائیں جی. وہ یہ تھا کہ جب الیکشن ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ ٹوٹل ہاؤس جو ہے یہ 371 کا 371 کا ٹوٹل ہاؤس ہے اور انہوں نے اس وقت سارے انڈیپینڈنٹ ملا کے بھی ان کے جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں میرا خیال ہے 84. اگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیپل پارٹی اب کیا رویہ اختیار کرتی ہے جب ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا ہے. اگر پیپل پارٹی صبر شکر کر کے بیٹھ گئی اور آگے انہوں نے قدم نہ بڑھایا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے اٹھایا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. لیکن اس کے پیپل پارٹی اور ہمارے ووٹ ملائے جائیں تو ہمارے ووٹ آدھے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. چوہدری صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ نے ووٹ ملانے کی بڑی کوشش کی ہے ماضی میں پورا نہیں ہوتا کسی طریقے سے. چوہدری صاحب جی ماضی میں بڑی کوشش کی آپ نے کہ کھینچ کے ذرا نمبر پورے کر لیں لیکن پورا نہیں ہوتا. پورا ہوتا تو ابھی تک تو پلٹا چکے ہوتے. ابھی اب گنتی کر لیں جی 105 پیپل پارٹی کے 84 ہمارے ہیں. تو چوہدری صاحب بسم اللہ کر کے پھر آپ پلٹا دیں. شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی چوہدری صاحب ہم دیکھیں گے نا کہ الٹانا یا نہیں الٹانا تو اب ہمارے اوپر. اچھا تو لیکن ساری چیزیں پہلے کیوں باہر لے کے آئے. اور 4 دن کے اندر تو ہو ہی جانا چوہدری صاحب آپ کو کیلکولیٹ تو کرنا ہی پڑے گا. ویسے لوگوں کا خیال ہے کہ بندے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. بندے سارے ہمارے ساتھ ہیں. بندے جو انہوں نے لے کے گئے ہوئے ہیں وہ سارے ان کو واپس کرنے پڑیں گے نہیں تو بندے ووٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ قمر صاحب یہ جو تکبر اور غرور کا ہے ذرا اس کے نقطے میں واپس آتا ہوں. دیکھیں حیرانی مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک نیشنل پارٹی ہے جس کا ووٹ بینک پنجاب کے اندر بھی بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور اس کی اسٹرینتھ کے اوپر تو نیشنل پارٹی بنتی ہے ورنہ سندھ کی جماعتیں تو اور بھی ہیں. اگر پنجاب کے اندر مسئلہ ہے تو پنجاب کی پیپلز پارٹی جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ سندھ کے اندر آپ ہر معاملہ کیوں لے جاتے ہیں؟ پھر آپ اس کو اس کانٹیکس میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ایک انڈیویجول ریئیکشن آیا ہے اس کو اس کانٹیکس میں ہی دیکھیں.
देखिए ऐसे तो रियाज साहब भी बात करते रहते हैं, हम भी, लेकिन इस वक्त ना झगड़े की सिचुएशन है, ना ही हम चाहते हैं कि इश्यूज को वहां तक लेके जाएं. Why do we take everything to the brink? तो Why do you take everything to the brink? मतलब उसे नहीं कि तो आप ऑपरेट नहीं करने नहीं, देंगे. आप तो ये कह रहे हैं ना कि जी पंजाब में आप इसको, आप देखिए गवर्नर साहब की जितनी रिलेशनशिप इस वक्त है विद गवर्नमेंट इन पंजाब, थिंग्स हैव मूव्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कम से कम एज फार एज द रिकंसिलिएशन. बाकी तो जो भी उसका एक पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड नहीं खेलती हर मामले के ऊपर. इसका सिंध कार्ड से क्या वास्ता है? आपने सिंध के होम मिनिस्टर कह रहा है कश्मीर से कराची तक, तो और वो मामला है पंजाब की पॉलिटिक्स का. अगर आप प्रोविंशियल पॉलिटिक्स करें, मामला पंजाब की पॉलिटिक्स. नहीं नहीं तलत, देखिए इसको आप खींच के यहाँ तक क्यों लेके जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बात जो जिस कॉन्टेक्स्ट में है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें. एक कांस्टेंट बराज ऑफ स्टेटमेंट्स आता है, उस पर एक रिएक्शन आता है. अब आप उसको सिर्फ इस लिए कि एक जिस इंडिविजुअल ने दिया है वो ही बिलोंग्स टू सिंध, तो आप उसको सिंध कार्ड भी कह देते हैं. आप नहीं, उसको नहीं प्लीज. तो अगर वो है नहीं, देखिए कार्ड मिर्जा कार्ड कहूं क्या कश्मीर से नहीं, वो तो जो वो जिस जो भी बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बैठते हैं, हम इनकी टीम के साथ भी बैठते हैं, हम बात करते हैं, तो उस वक्त आई ऑल्सो बिलोंग टू सिंध. उसको आप एक क्योंकि वो पॉजिटिव होता है या रिकंसिलिएटरी होता है तो उसको हम उसका ब्रेक है. ब्रेक के बाद ये जरा सिंध कार्ड पे मैं थोड़ी सी तवज्जो और देना चाहूंगा. इस वजह से नहीं कि ये हमारे नजदीक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इस वजह से कि एक हैरानी होती है, एक नेशनल लेवल की पार्टी जो है, मरकजी क़यादत भी मौजूद है. बाबर रहमान साहब ने भी आज इसके ऊपर राय का इजहार किया है. तो PMLN क्या वाकईतन रिकंसिलिएशन चाहती है? चौधरी शुजात साहब का आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि गुरूर और तकब्बर में भी मुब्तला है PMLN की क़यादत. पंजाब के अंदर वो बड़े तगड़े हैं. तो आपके ओपोनेंट्स भी इस तरीके से समझते हैं, क्यों समझते हैं? स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.